हेलो एवरीवन पिला माने तुम समस्त को स्टडी एंड स्टडी रो आउ गोटे फ्रेश क्लास रे मु वेलकम करची पिला हमर मेकानिक्स रो यूनिट 2 रो आज आमे गोटे नुआ टॉपिक पिले स्टार्ट करबा इलास्टिसिटी वेब ऑसिलेशन परे पिले हमर रहिची सेकंड चैप्टर टा हला पिले इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी रे हमर पिले कोन रहिची रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट रहिची ता पूर्व पिले इंट्रोडक्शन क्लास सब रहिबो सेगुडार भी सब क्वेश्चन पड़िबो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़े दे पिले ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलेंडर और ओआर रहिची पिले बेंडिंग ऑफ बीम रही तुम सिलेबस रे एक्सटर्नाल बेंडिंग मोमेंट रही फ्लेक्सुराल रिजिडिटी अच्छी सिंगल एंड डबल कैंटिलीवर पिले रही है इलास्टिसिटी आम एति पिले पाठ अच्छी तापर फ्लूइड मोशन आम पिले जीवा ठीक अच्छे तो तुम मेकानिक्स रो पिले यूनिट 2 এই यूनिट 2 টা পিলে হলা সবুঠু বড় यूनिट ঠিক আছে यूनिट 2 টা হলা পিলে তোমার সবুঠু বড় यूनिट তেଣু এটা কো টিকে পিলে টাইম লাগিব ফার্স্ট পার্ট রে অসিলেশন পার্ট রইলা यूनिट 2 র ফার্স্ট পার্ট রে অসিলেশন পার্ট রইলা এটা যেটা কি পূর্ব সিলেবাস রে এনপি এতলা লাগু হই নথিলা পূর্ব সিলেবাস রে এটা 4 নম্বর यूनिट রে পিলে থিলা অসিলেশন ঠিক আছে এবে 2 নম্বর यूनिट রে দেইছি তো এটা গোটে ফার্স্ট গোটে টপিক পিলে অসিলেশন টা এটা সেকেন্ড টপিক ইলাস্টিসিটি তারপরে থার্ড টপিক পিলে ফ্লুইড মোশন 4 নম্বর টপিক হলা পিলে ভিস্কোসিটি তবে যাইকি আমার यूनिट 2 টা পিলে সরিব ঠিক আছে तो से हिसाब से पिला आज आम स्टार्ट करवा इलास्टिसिटी बहुत बढ़िया टॉपिक पिला बहुत सिंपल लगे टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सब पिला मिसिकी रही तो आम फास्ट टे देखीदा पिले इलास्टिसिटी क्या कहुए डे टू डे लाइफ रे पिले डे टू डे लाइफ रे पिले आम इलास्टिसिटी कहले कौन एक्चुअली आम बुझुचे तो इलास्टिक बॉडी माने पिले कौन इलास्टिक इलास्टिक गोटे बॉडी को तुम टाणुच इलास्टिक रबर हो पार पिले नुह कि रबर गुड़ा पिले रबर रबर हो पार रबर एटा तो रबर नुह रबर हो पार पिले टाणिले जो बॉडीटा को टाणिले पिले टाणिकी छाड़देला पुणी सी पूर्व अवस्था को आउे कौन हो फेरी जाऊँगी आम इलास्टिक बॉडी बोली पिले कहूचे है से प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोली पिले कहुचे है गोटे मिनिट पिले गोटे मिनिट आम गोटे रबर नहीं करी ठीक अच्छे हाँ यहाँ चलो देख पिले এইটা দেখো পিলে এইটা এই যে পেন্সিল লিভানিয়া রবর পিলে এটা পেন্সিল লিভা রবরটা পিলে এইটাকে মু যদি পিলে টাণুছি হেলা ভলসে মার্ক করিব এটাকে যদি মু পিলে টাণুছি টাণিলে একচুয়ালি পিলেটা স্ট্রেচ হচ্ছে লম্বা হচ্ছে হেলা টাণিলে এটা একচুয়ালি পিলে লম্বা হয়ে যাচ্ছে তুমি জানি পারছ না টাণিলে একচুয়ালি এটা লম্বা হচ্ছে এটা ইলাস্টিক প্রপার্টি বলি পিলে কুহযিব ইলাস্টিক প্রপার্টি বলি কুহযিব তো মু যেতলে ধরা যাও পিলে এটা বডিটা পিলে হেলা টিকে ইন্ট্রোডক্शन ক্লাসটা পিলে টিকে ভালসে বুঝিবা দেখো এটা ধরা যাও পিলে রবরটা থিলা এটা পিলে রবরটা ধরা যাউথিলা এটাকে মু টাণুছি মু এটা কোতলে টাণুছি পিলে এইপଟେ ধরা যাও টাণিলি ইয়ে লম্বা হয়ে গলা ইয়ে পিলে লম্বা হয়ে গলা ইয়ে লম্বা হয়ে কি ইয়ার লেন্থ ধরা যাও টিকে বଢি গলা ইয়ার লেন্থ ধরা যাও পিলে এইভଳିଆ টিকে টিকে এমতি এইভଳିଆ টিকে টিকে বଢি ହେଇଛି লেন্থ রে টিকে বଢି ହେଇଛି পুଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫୋର୍ସଟା ପିଲେ ଛାଡି ଦଉଛି ମୁଁ ଟାଣିକି ଧରିଥିଲି ପୁଣି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ତା ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସ କରିବି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଣୁଥିଲି ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଏଇ ଫୋର୍ସଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଟାକୁ ମୁଁ ଟାଣୁଛି ଏଟାକୁ ଏପ୍ଲାଏଡ୍ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏପ୍ଲାଏ କରୁଛି ମୁଁ ଏ ଫୋର୍ସଟାକୁ ଏପ୍ଲାଏ କରୁଛି ବା ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ଅଛି ତା ଫର୍ମଟାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେ ଆଉ ଥରେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଫେରି ଯାଉଛି ତାର ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନକୁ ପିଲେ ଚାଲି ଯାଉଛି এইটাকে কুহযায় পিলে ইলাস্টিসিটি কোণ কহিলি পিলে আউ থরে মানে গোটে বডি রে গোটে বডি কু মু যেতে টাণুছি পিলে টাণুছি মু এপ্লাই গোটে ফোর্স এপ্লাই করছি যেতে মু এপ্লাইড ফোর্সটা বাটাকে ডিফর্মিং ফোর্স বলি কুহযায় ডিফর্মিং ফোর্স মানে কোণ ডিফর্ম করছি বডির সেপ সাইজটাকে মু চেঞ্জ করে দউছি ডিফর্ম করে দেওয়া পাই চাহুছি এই ডিফর্মিং ফোর্সটা ছাড়ি দউছি সে আউ থরে পূর্ব অবস্থাକୁ সে তার ফেরি যাଉଛି এই টেন্ডেন্সিটাକୁ এই প্রপার্টিটাକୁ আমি কোণ কইবা না ইলাস্টিসিটি বলি পিলে কইবা ঠিক আছে যদি এক্সাম রে পড়লা হোয়াট ইজ ইলাস্টিসিটি এটা আমি লিখিবা the property due to which the body regains its original position দেখো পিলে যদি এক্সাম রে পিলে পড়ে ডিফাইন ইলাস্টিসিটি আমি কোন লিখি পারিয়া এটা লিখি পারিয়া ইট ইজ দ্য প্রপার্টি অফ দ্য বডি ডিউ টু হুইচ এটা হলা গোটে বডির এভলিয়া প্রপার্টি जो প্রপার্টি পাই কি the body regain regain মানে কোন regain আউ থরে পূর্ব অবস্থাକୁ ফেরি আসিব হলা রিটর্ন বি লিখি পারিব regain বদଳରେ পিলে রিটর্ন বি লিখি পারিব regain to its original position তার অরিজিনাল পজিশনକୁ ফেরি আসিব কেতেবেলে যেতବେଳେ ଆମେ ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସଟା ରିମୁଭ୍ କରିନେବା ମାନେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ମୁଁ ଟାଣୁଥିଲି ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ମୁଁ ଟାଣୁଥିଲି ଏଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲି ମୋର ଆଉ ଟାଣିବିନି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯା ଛାଡ଼ିଦେଲି ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବ ତ ଆଫ୍ଟର ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସଟା ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କରିନେଲି ସେଟାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ବୋଲି ସେ ପ୍ରପାର୍ଟିଟାକୁ କୁହାଯିବ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଡିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ନେଇପାରିବା ରବର ନେଇପାରିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ନେଇପାରିବା ଆଇରନ୍ ତ କହିବେ ସାର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ବି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ରବରଟା ବି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ରବର ତ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ପରା ରବରର ହଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇରନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ସବୁଗୁଡା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ତମେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନ ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ବି ତମର ଏଟା କଲେଜରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ ନା ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିବ ଲ୍ୟାବରେ ଯାଇକି ଦେଖିବ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ଏମିତି ହୁକ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଥିବ ହେଲା ହୁକ୍ ଗୁଡା ଥିବ ସେଠୁ ତାର ସବୁ ଝୁଲିଥାଏ ତାରରେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ବଟକରା ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ ହେଲା
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପିଲେ କରାହୁଏ। এইଭଳିଆ ଏମିତି ରହିଥିବ। ঠিক ଅଛି, এইଭଳିଆ ଏମିତି ଏଇଟାରେ ଥିବ। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରେ, ଏଇଠି ତାରଟା ଲାଗିଥିବ, ଛାତରୁ କି ତାରଟା ଆସିଥିବ। ଏଇଠି ଆମେ ବଟକରା ସବୁ ଲଗାଏ, 200 ଗ୍ରାମ, 100 ଗ୍ରାମ, 200 ଗ୍ରାମ, 300 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ବଟକରା ଲଗାଯାଏ। ଦେଇକି ଦେଖାଯାଏ ତାରଟା କେତେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି, ତାରଟା କେତେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇରନ୍ ଇଭିନ୍ ଇଭିନ୍ ପିଲେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି। ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ କରିଦେବି ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେନ୍ ରବର। ଆଉ ଏଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼େ। ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେନ୍ ରବର। ଷ୍ଟିଲ୍ର ଆମେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଡେଫିନେସନ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଡେଫିନେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ହେଇନି। ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ଏଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ, 2 ମାର୍କ, 2.5 ମାର୍କର ପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରୁଫ୍ କର ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ମୋର୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେନ୍ ରବର କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଯେ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ରିଗେନ୍ କରିଯିବ, ଚାଲିଯିବ। ସେଇ ପ୍ରପାର୍ଟିଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟ୍। ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟ୍ ପିଲେ କାହା କୁହାଯିବ? ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟ୍ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ବଡ଼ିକୁ ତମେ ଦେଖ, ତମେ ଏଇ ବଡ଼ିଟାକୁ ଟାଣୁଛ ହେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟାକୁ ଟାଣୁଛ, ଟାଣି ଟାଣି ଟାଣୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପୁଣି ଥରେ ପୁରସ୍ତକ ଫେରିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଟାଣିଲି, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପୁରସ୍ତକ ଫେରିଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଟାଣିଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ବାନ୍ଧ ନା ରବର ଗୁଡ଼ା ପିଲେ ହେଲା, ରବର ଗୁଡ଼ାରେ ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବଣ୍ଡେଲ୍ କରିକିରି ରଖା ହେଇଥାଏ ରବର ଗୁଡ଼ା, ସେଇଗୁଡ଼ା ତମେ ଟାଣିବ 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 ଟାଣିବ, ଛାଡ଼ିଦେବ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବ। ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ପିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷର ପିଲେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଜୋର ଟାଣିଦେବ ସେ ଛିଡ଼ିଯିବ, ନହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ଆଉ 100% ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସହି ପାରୁଛି ପିଲେ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ପିଲେ କଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। ତାଠୁ ଯଦି ଆଉ ଜୋର ଟାଣିଦେବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧରାଯାଉ ପିଲେ, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ପିଲେ ଅଛି ହେଲା, ବିଲେଇ, ଗୋଟେ ବିଲେଇକୁ ତମ କଲେଜର ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇଯାଅ, ବିଲେଇଟାକୁ କଲେଜର ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ସେ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ତାକୁ ରଖ, ବିଲେଇଟାକୁ ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଇକି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ାଉ ବା ବାଡ଼ାଉ। ସେ କ'ଣ ହବ, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଲେଇକୁ ଧରି ଆଣିକି ପିଲେ ତମ ଘର ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ବାଡ଼ାଉ, ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ କବାଟ ଲଗେଇକିରି, ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ନା କ'ଣ କରିବ କହିଲ, ସିଏ ଓଲଟା ତୁମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଓଲଟା ତୁମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ। ମାନେ ସବୁର ପିଲା ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ଲିମିଟ୍ ଯଦି କ୍ରସ୍ କରୁଛ କିଛି ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇପାରିବ, କିଛି ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ସବୁ, ତମ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗାଳି ଦବ, ଗାଳି ଦବ, ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଳି ଦେଇପାରିବ, ସେ ସହିପାରିବ, କିଛି କହିବିନି। ସାର୍ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗାଳି ଦେଉଛି, କିଛି କହିବିନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଳି ଦିଅ, ସେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଲିମିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିନି କହିଦେଉଛି, ଲିମିଟ୍ ଯଦି କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ଏଟାକୁ ତମେ ଟାଣୁଛ, ଏଟାକୁ ତମେ ଟାଣୁଛ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବ। ଯଦି ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛ ଆହୁରି ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନକୁ ସେ ରିଗେନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନକୁ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା ସେଇ ପୋଜିସନକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟ୍, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟ୍। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସହିପାରୁଛି, ତାଠୁ ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଫୋର୍ସ ଦେବ, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟ୍ରୁ ଯଦି ତୁମେ ପାରାଇ ଦେଲ, ବେଶୀ ଫୋର୍ସ ଦେଇଦେଲ, ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ସେଇ ହେଲା ଲିମିଟ୍। ଲିମିଟ୍, ଲିମିଟ୍ ବାବୁ, ଲିମିଟ୍। ତମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲେ ତମେ ହଜମ କରିପାରିବ। ଜଣେ ଯଦି ବାହାଘର ଯିବ ଖାଇବ ଅନଲିମିଟେଡ୍, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଖାଇବ, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଖାଇଯିବ। ଗୋଟେ ତମେ ଲିମିଟ୍ 200 ଗ୍ରାମର ଚିକେନ୍ ଖାଇପାରିବ। ତମେ ଧରାଯାଉ 1.5 କେଜି ଚିକେନ୍ ଖାଇଦେଲ, କ'ଣ ହବ ସିଚୁଏସନ୍, ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନା, ବାହାରି ପଳେଇବ ନା। ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସହିପାରିବା, ତାଠୁ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ। ଦେଖ ସିମ୍ପଲ୍, ଦେଖ ପିଲେ, ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍, ଯଦି ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସ ପିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ଦେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସ। ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଅନ୍ ଏ ବଡି ଅପ୍ ଟୁ ଏ ସର୍ଟେନ୍ ଲିମିଟ୍, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପ୍ ଟୁ ଏ ସର୍ଟେନ୍ ଲିମିଟ୍, ଦ ବଡି ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଲେଖିବା ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲା। ହ্যাঁ, ଏଠି କମା ଦେଇଦେବ। ଖାତା ବାହାର କରିକିରି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ସାମ୍ନାରେ ଖାତା ଥିବ, ମୁଁ ଖାତାରୁ ବଢ଼ିଆ କରି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଖାତା ସାମ୍ନାରେ ଥିବ, ଯୋଉଠି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବି, ସ୍ପେଲିଂ ଫେଲିଂ ଯାହା ବି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯୋଉଟା କହିବି 1 ମାର୍କ, 1.5 ମାର୍କ, 2 ମାର୍କ ସବୁ ଭଲସେ ଶୁଣୁଥିବ ହେଲା, ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖି ରଖିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ, କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ପିଲେ, ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଡାଉଟ୍ ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ପେନସିଲ୍ ରଖିଥିବ ସବୁବେଳେ ହେଲା, ପେନସିଲ୍ରେ ସେଠି ଗୋଲ କରିଦେଇଥିବ ବା ଗାର ମାରିକି ରଖିଥିବ। ଆଇଦର ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମେସେଜରେ ପଚାରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଛି ହେଲା, ମୋତେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ତମେ ପଚାରି ପାରିବ ଯେ ସାର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପିଲେ,
ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଭଳିଆ 0% डाउट रहिबो तुमरो पूरा क्लियर कर दवा पहिले ट्राई करछि कोन पई मु मो पटो भी क्वेश्चन तम पटो भी क्वेश्चन करिके एकाथरे क्लियर कर देबी हला ओके से जहाँ भी हो पिले कोडी छाड़ी देले इफ द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी अप टू ए सर्टेन लिमिट गोटे लिमिट पर्यंत हम यदि अप्लाई करबा द बॉडी रिगेन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन शेप एंड साइज बॉडीटा तार ओरिजिनल पोजीशन शेप एंड साइज को रिगेन करिवो माने फेरी आसीबो रिगेन री री माने कोन आउथर पूर्व अवस्था फेरी आसीबो रिगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स बा आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स सेला डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर साला पर से तार फेरी आसी परिबो अप टू ए सर्टेन लिमिट गोटे लिमिट पर्यंत हला आउ ताठू बेसी हेले परिबोनी सच ए लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कोन इलास्टिक लिमिट सही लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी टाको से लिमिट टाको कहा जिवो कोन लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट बोली कहा जिवो केते लिमिट ताठू अधिकार देले पूर्व अवस्था को से फेरी आसी परिबो नाही गोटे नुआ जगह को जाइछो हला मु तुमको नहीं गली चाल चाल बुलिया ପାଇଁ ଯିବା ଅନ୍ଧାରରେ ନେଇ ଗଲି ତମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାହାଘର ଯାଇଛ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଜଣେ ଡାକିକି ନେଇଗଲା ଗୋଟେ ସାର୍ଟେନ୍ ଲିମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ ତମେ ଫେରିକି ଆସିପାରିବ ନୂଆ ଜାଗା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ ଫେରି ଆସିପାରିବ ତମକୁ ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର ନେଇଯିବି ତମେ ଫେରି ଆସିକି ଫେରି ପାରିବ ନ ପଚାରିକି ଅନ୍ଧାରରେ ଫେରି ପାରିବନି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ଆଉ ଫେରିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଅରିଜିନାଲ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡାରେ ଦେଖ ନା କିଡନାପ କରାଯାଏ ଆଖିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ନେଇଯିବେ ଆଉ ସେ ଫେରିକି ଆସିପାରିବନି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖ नेक्स्ट हेडिंग हला पिले परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी गोटे हला पिले परफेक्टली इलास्टिक आ गोटे हला पिले परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी काहाकू कहजिवो परफेक्ट माने कोन परफेक्ट परफेक्ट माने पूरा परफेक्ट तुम बड़ा पूरा परफेक्ट छुआ नहीं कि काक स्नान बकोध्याय स्नान निद्रा गृहत्या की अल्पाहारी विद्यार्थी पंचलक्षण परफेक्ट इलास्टिक बॉडी माने कोन तुम्हें फोर्स तुम्हें छाड़ी देले ए डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करछो एटा छाड़ी देले पूरा ओरिजिनल पोजीशन को सेतार फेरी आसीबो टिके भी पठे पर नाही पूरा ओरिजिनल पोजीशन को सेतार फेरी आसीबो हला रिगेन करिवो पूरा ओरिजिनल पोजीशन को चली आसीबो ता कहजिवो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी आउ जदी रही गला टाणी देकरी छाड़ी दीच सेठी एंती गोटे को टाणी दे से लंबा हो जाइए छाड़ी देला पर भी एमती ही थी तो जोड़ी छाड़ी देलो सेठी रही जीवो सेटा परफेक्टली प्लास्टिक इलास्टिक आ प्लास्टिक भितर दया डिफरेंस प्लास्टिक माने टिडिंग तो टिडिंग सेठी टिडिंग आ फेरी परिवो नाही सेटा प्लास्टिक बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी माने जेतिक टाणी रखिबो आ टिके बेली आसीबोनी सेमती थिबो सेटा परफेक्टली इलास्टिक माने कोन पूरा फेरी आसीबो इलास्टिक तार अपोजिट हला प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक माने एज सुन एज तुम्हें डिफॉर्मिंग फोर्स छाड़ी देलो पूरा तार ओरिजिनल पोजीशन को फेरी आसीबो आ परफेक्टली प्लास्टिक माने सेठी रही जीवो जदी परफेक्टली प्लास्टिक हला तो एगुडा तो इलास्टिक बॉडी जे एगुडा इलास्टिक बॉडी जे एगुडा पूरा परफेक्टली इलास्टिक नो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोन जानिचो क्वार्ज मन रखताओ क्वार्ज QUARTZ QUARTZ क्वार्ज क्वार्ज कोठी लागि थाय जानिचो घड़ी रे लागि थाय क्वार्ज लागि थाय कोठी घड़ी एटा परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्वार्ज क्वार्ज घड़ी रे लागि थाय घड़ी रुआ घड़ीटा मु देखौछि क्वार्ज लेखाई दो बहुत बहुत घड़ी रे ये लेखाई थाय कोन कहलो लेखाई थाय भी क्वार्ज रुआ देखिया हम घटरे ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଖ ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଦେଖ ଏଠି କ୍ୱାର୍ଜ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଠି ଅଜନ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଅଜନ୍ତା ତଳେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଭଲସେ ଦେଖ କ୍ୱାର୍ଜ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ୱାର୍ଜ ତଳେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୱାର୍ଜ ହେଲା କ୍ୱାର୍ଜ ଏ ଘଡ଼ିରେ କ୍ୱାର୍ଜ ଲାଗିଛି ଘଡ଼ି ତୁମ ଘଡ଼ି ଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ହାତ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାରେ ବି ଦେଖିବ କ୍ୱାର୍ଜ ଲାଗିଥାଏ କ୍ୱାର୍ଜ ଲାଗିଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଏଇଠି ମେସିନରେ ଲାଗିଛି ହେଲା ଏଇ କ୍ୱାର୍ଜ କ୍ୱାର୍ଜର କାମ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହଉଛି କି ଏଇ କଣ୍ଟାଟା ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି କଣ୍ଟାଟା ବୁଲୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଏପଟେ ଏଟା ବୁଲୁଛି ନା ମେସିନଟା ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଛି ମେସିନଟା ହେଲା ସେଟା ବୁଲୁଛି ତ ବାର ପାଖରୁ କଣ୍ଟାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପୁଣି ବାର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନା ଆଉ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲିବ ତମ ଘଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ତାର ବୁଲି 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 8 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ ନା ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ ପୁରା ବାର ପାଖରୁ ବାହାରିବ ମାନେ ଠିକ ବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଠିକ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଇଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଠୁ ଇଏ ହେଇଥିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲା କ୍ୱାର୍ସଟା ହେଲା କ'ଣ 100% বা ପରଫେକ୍ଟଲି ପିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଏ ସରି ଇଲାଷ୍ଟିକ ବଡି ହେଲା ଇଲାଷ୍ଟିକ ବଡି ମନେ ରଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଇଲାଷ୍ଟିକ ବଡିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କୁହ କହିଲେ କ'ଣ କହିବ କ୍ୱାର୍ସ ସାର୍ କହିବୁ କ୍ୱାର୍ସ ସେଇଭଳିଆ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रो एग्जांपल कोन जानिछो प्लास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रो एग्जांपल हला पिले पुटी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रहला पुटी PUTTY लिखा है चला पिले पुटी पुटी कोन कहलो पुटी गोटे टाइटल भी अछि पुटी गोटे टाइटल भी अछि तो पुटी हला पिले जो कांथरे कलर करा हुए नि कि पुटी कांथरे एटा हला परफेक्टली प्लास्टिक
ହେଲା ପିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଏଟା ହେଲା ପିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଏ ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ ପୁଟି ମରା যায় ନା, କାନ୍ଥରେ ପୁଟି ମରା যায়, ଘର କଲର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଥରେ ପୁଟି ମରା যায় ନା, ତ ସେଇ ପୁଟି ଗୁଡା ହେଲା ପିଲେ ପରଫେକ୍ଟଲି କଣ, ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଲା ପିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁଟି। ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ପାତ ଗୁଡାରେ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ପାତ ଗୁଡା, ଟିଣ ପାତ ଗୁଡାରେ ପୁଟି ମରା যায়। କାନ୍ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଷୁଥିବେ, କାନ୍ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଷୁଥିବେ, ଏମିତି ଘଷିକି ଯଦି ଏମିତି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଟିକେ ଏମିତି ବାହାରି ଆସିଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଥିବ, ଶୁଖିଯିବ, ତାପରେ ଯେମିତି ଦେଖିବ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଥିବ, ଏମିତି ବାହାରିକି ସେଇଭଳିଆ ଥିବ, ଧରିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲା। ତ ଯୋଉ ଭଳିଆକୁ ସେଇଭଳିଆ ରହିଯିବ, ସେଟା ହେଲା ପରଫେକ୍ଟଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏମିତି କରିକି ରଖିଦେଲେ ସେଇଭଳିଆ ସେମିତି ହିଁ ଥିବ, ତା ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଥିବ, କିଛି ହବନି, ସେଟା ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପରା, ସେ ସେମିତି ହିଁ ରହିଲା। ତ ଦିଅ ପଢିଦବା ପିଲେ। हाँ हाँ देखो परफेक्ट लास्टिंग इफ द बॉडी रिकवर्स कंप्लीटली, जदि से रिकवर करिगला पूरा कंप्लीटली फेरी आसला टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन एज सुन एज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव, जेते बेले तुमे डिफॉर्मिंग फोर्स का रिमूव कर देलो, संगे संगे से तार पूर्व अवस्था को पूरा फेरी आसला पूर्व अवस्था को, इट इज सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ता कोन कहबा हमें परफेक्टली इलास्टिक बोली कहबा। जदि न फेरिला, जोठी छाड़िथिबो सेठी रही गला ନେଇକିରି ଗଲ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ। ନେଇକି ଗଲ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲ, ସେଠି ରହିଯାଇଛି। while if it is completely regain its modified form, ଯଦି completely regain नुह पिले completely remains at its करिया हटा ये करेक्शन करो, करेक्शन पिले करिया ପାଇଁ ପଡିବ, ମୁଁ କହୁଛି ନା କରେक्शन କରିବ परफेक्टली। while if it is completely, ଏଟା ରିଗେନ୍ ବଦଳରେ ଏଠି ଲେଖିବ completely remains, completely remains, completely remains ହେଲା, REMAINS completely remains at its, at completely remains at its modified form, ଯଦି completely ସେଇ modified form ରେ ରହିଗଲା, ଯଦି ରହିଗଲା ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ, ପରଫେକ୍ଟଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ପିଲେ, ପରଫେକ୍ଟଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଡି ବୋଲି କହିବୁ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ମନେ ରଖ, ପରଫେକ୍ଟଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଡି ରହିଲା କ୍ୱାର୍ଜ, QUARTZ, ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରହିଲା ପୁଟି, ପୁଟି। ଓକେ, ସେଟା ହେଲା ପରଫେକ୍ଟଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। କ୍ଲିୟର? ତ କ'ଣ ପଢିଲ ନା ଇଲାଷ୍ଟିକ ବଡି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ବୁଝିହେଲା, ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା, ଇଲାଷ୍ଟିକ ଲିମିଟ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଆମର ରହିଛି ଦେଖ, ତାପରେ ପିଲେ ଆମର ରହିଛି ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଛୁଆ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ସାର୍ ମୋର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଆଜିକାଲି ରହୁଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନୁହଁ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପିଲେ ନୁହଁ। ତୁମର ଯଦି କୁହ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜାଣିଛ, ତୁମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ କମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲା ତୁମର, ସବୁଠୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେଟା ଯାହା କହିଲେ ବି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫଟା ଏତେ ବଢିଆ ଲାଇଫଟା, ସେଟା ଯିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫଟା ସରିଯାଇଛି ଯାର, ସିଏ ହିଁ ପିଲେ ଜାଣିଛି, ସିଏ ହିଁ ପିଲେ ଜାଣିଛି କେତେ ଭଲ ଥିଲା, କେତେ ଭଲ ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ନା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଥିବ କ'ଣ, ତୁମ ଲାଇଫଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଦୁନିଆରେ କ୍ରିଟିକାଲ, ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ଲାଇଫ ହେଲା ତୁମର। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତୁମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ଭାବୁଛ ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଇଫଟା ଭଲ ଥିଲା, ବା ଛୋଟବେଳକା ଲାଇଫଟା ଭଲ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ, ହେ ଆମେ କେବେ ବଡ଼ ହବୁ, ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫଟା ଭଲ ଥାଏ। ତ ଯୋଉ କହୁଛ ନା ମୋର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସଟା ନୁହଁ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ହେଲା, এটা হল আমার যে স্ট্রেস ফিজিক্স রে যে স্ট্রেস পড়িবা তুমি ইউনিট ডাইমেনশন রে +2 রে পড়িদিব স্ট্রেস। স্ট্রেস র ফর্মুলা হলা ফোর্স বাই এরিয়া বা রিস্টোরিং ফোর্স বাই এরিয়া পিলে হলা, রিস্টোরিং ফোর্স বাই এরিয়া। তা মানে কোন ইয়ার ডেফিনেশনটা অ্যাকচুয়ালি কোন, ডেফিনেশনটা হলা কেতে রিস্টোরিং ফোর্স পড়ুছি কেতে এরিয়া রে, দুইটাକୁ বাই କରିଦେଲେ রিস্টোরিং ফোর্স বাই এরিয়া। তো বুঝাই দউছি পিলে রিস্টোরিং ফোর্স কাକୁ କୁହାଯିବ, সেটা তো ডাউট না। রিস্টোরিং ফোর্সটা কোন, এটি ডিফাইন দ্য রিস্টোরিং ফোর্স পার यूनिट एरिया, মানে ডিভাইড করদেলে হইব রিস্টোরিং ফোর্স বাই এরিয়া। তো রিস্টোরিং ফোর্স মানে পিলে টিকে শুনো ভলসে টিকে শুনো। এটা ধরা যাও পিলে বডিটা হলা, এটা সেই রবরটা, এই রবরটা পিলে, এটা এটা এইটা রবরটা হলা। তো মু যেতବେଳେ পিলেটাକୁ টাণুছি, ଟିଣିଂ, ମୁଁ ତଳପଟେ একটু টাণুছি, ମୁଁ ତଳପଟେ টাণୁছি, টাଣ, টাଣିଲି। আচ্ছা দেলে সিଏ কোন চাহুଥିବ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିବ ସେ ତାର, ତୁମେ ଟାଣିକି ତାକୁ ଲମ୍ବା କରୁଛ, ସିଏ ଚାହୁଁଥିବ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ବିଲେ ଚାହୁଁଥିବ ହେଲା କି। ତ ମୁଁ ଟାଣୁଛି, କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଟାଣିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଟାଣୁଥିଲେ ତୁମକୁ ଟାଣୁଥିଲେ ସେଟା ହେଲା ଏପ୍ଲାଏଡ ଫୋର୍ସ। जो फोर्सटा दिया होतला से फोर्स रो ना हला कोन, एप्लाइड फोर्स। एटा जो दउछ तुमे एटा अप्लाई करछ, एटा हला पिले एप्लाइड फोर्स, एप्लाइड फोर्स। से जोटा पिले दउछि, से जोटा दउछि सेटा कहजो पिले रिस्टोरिंग फोर्स। से कोन चाहूछि रिस्टोर हे जिबा, आमे हमर पूर्व अवस्था को पळे रिस्टोर, आमे जहा थिली पुणी अवतरे रिस्टोर हे जिबा, पुणी अवतरे पूर्व अवस्था को फेरी जिबा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स बोली पिले ताको कहा जाय, कि कोन कहा जाय,
रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस रो फॉर्मूला हला रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। एरिया तो मिल जिवो जदि एटा मु सिना चित्रटा एभळ्या करिछि नले रबर रो चित्रटा एक्चुअली के भळ्या हबो एभळ्या रबर रो चित्रटा हबो ना एभळ्या टिचिक देखो पिले टिचिक टिचिक एभळ्या हबो रबर रो चित्रटा एहे चित्र ଭଲ ହଉନି ଆଜିକାଲି ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ହଁ ଏଇଭଳିଆ ତ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଏରିଆଟା ବାହାରି ଯିବନି କି ପିଲେ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଏଇଠୁ ତୁମେ ଫୋର୍ସଟା ପକଉଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏଡ ଫୋର୍ସଟା ପକଉଥିବ ଏଇ ଏରିଆଟାରେ ପକଉଥିବ ନା ଏଇ ଏରିଆଟାରେ ପକଉଥିବ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ କରିକି ବାହାର କରି ହବ ନା ଏରିଆଟା ବାହାର କରିବ ଏଇ ତଳଟା ପିଲେ ଏଇଠି ଫୋର୍ସ ପକଉଛ ନା ଏଇ ତଳଟା ଏଇଠି ଏରିଆଟା ଟାଣୁଛ ଫୋର୍ସ ଦେଇକି ଟାଣୁଛ ତଳେ ତ କେତେ ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଫୋର୍ସ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏଡ ଫୋର୍ସ ତୁମେ ଏପଟୁ ଫୋର୍ସ ଦେଲେ ସେ ବି ଚାହିଁବ କ'ଣ ମୋର ରିଷ୍ଟୋର ହେଇଯିବ କେତେ ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି बाय एरिया एरिया तो कहली ओभळा पाइजिवो एरियाटा पिले एरियाटा रिस्टोरिंग फोर्स पडुछि ना ऊपर पडुछि तो रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया कर देले स्ट्रेस रो फार्मूला आगला फोर्स बाय एरिया ताको ही पिले को आजिवो कोन स्ट्रेस तो कथा होछि सर आमे यदि फोर्स बाय एरिया लिखि दउ भूली जिवो कि एक्चुअल डेफिनेशन हला रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया एक्चुअल डेफिनेशन हला रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया किंतु फोर्स बाय एरिया भी देखियो गुडाय बहिरे लिखि दिया थाए गुडाय बहिरे लिखि दिया जाय फोर्स बाय एरिया एक्चुअली पिले कोन हुए मु कहि दु सुनो एपटे जोटा दउछ हटा कोन अप्लाइड फोर्स जोटा सेपटे पड़े सेटा कोन रिस्टोरिंग फोर्स सेटा हला पिले कोन रिस्टोरिंग फोर्स एटा हला टिडिंग सेटा हला टिडिंग गोटे हला अप्लाइड फोर्स आउट हला पिले कोन रिस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ने कोन हुए अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स जाय सार इक्विलिब्रियम पोजीशन तो पुनी गंडगोल हे गला बुझी हलानी कोन कथा एगुडा को देखो तमे एटा को टाणिलो एटी फोर्स पकई टाणो लंबा हला सेटा हला अप्लाइड फोर्स सीए कहूची रबरटा कहूची मु जीविनी मते तो टाणु मु जीविनी मु पूर्वस्था को फेरी आसीबी सेटा हला रिस्टोरिंग फोर्स सेटा रिस्टोर हो जा पई चाहूची अच्छा तुमे जदी अप्लाइड फोर्सटा जोर दबो ताले लंबा हे चलीबो जदी तमे अप्लाइड फोर्सटा जोर देई पारिबोनी से तार पूर्वस्था को पुनी टाणी नि जिवो गोटे स्प्रिंग एटा रबरटा मु कहूची गोटे स्प्रिंग कथा एग्जांपल लियो गोटे बड्डो की स्प्रिंग गोटे लुहार स्प्रिंग बड्डो की पिले गोटे स्प्रिंगटा तमे आसकी पूरा झुली पड़लो एठी पूरा झुली पड़िलो हला जदी तुम पटे फोर्स बेसी हेई जिवो ताले से तो लंबा हेई चलीबो जदी छोट छुआ कोटे झुलेई दबो लंबा हबनी ता माने कोन होची अप्लाइड फोर्सटा हेई पारुनी तमे झुली की थिलो लंबा हेई की थिला गोटे छोट छुआ को नहीं झुलेई देलो से तार आउथर पूरी स्प्रिंगटा ऊपर को उठी पळेबो ता माने सेतले ऊपर को उठी जाउची माने कोन होची रिस्टोरिंग फोर्सटा ऊपर पटे बेसी पड़ी जाउची तो इक्विलिब्रियम पोजीशन माने कोन इक्विलिब्रियम पोजीशन माने एमती टाणी की धरिच ना आउ आगौची एपट को सतरे आगौनी ना एपट को आउ जाउची ना ऊपर पटे आउ जाउची ता माने कोन इक्विलिब्रियम हे गला माने अप्लाइड फोर्स जहा रिस्टोरिंग फोर्स या इक्विलिब्रियम हे गला से इक्विलिब्रियम पोजीशन रे ताले अप्लाइड फोर्स जहा रिस्टोरिंग फोर्स या ताले फार्मूला लिखि हबो रिस्टोरिंग फोर्स बदल रे अप्लाइड फोर्स भी लिखि देई हबो कोन कहली बुझिला ना तेणु फोर्स बाय एरिया भी किछि बरे लिखि दिया जाय फोर्स बाय एरिया भी किछि बरे लिखि दिया बा अप्लाइड फोर्स बाय एरिया भी लिखि दिया जाय अप्लाइड फोर्स टा समान हला ना इक्विलिब्रियम पोजीशन एमति टाणी केमति ट्रिडिंग करके धरिछ माने अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स तेणु इक्वल टू करके लिखि दिया जाय कोन कहूची बुझी परछ ना नै तेणु रिस्टोरिंग फोर्स जगह रे किछि बरे देखिबो अप्लाइड फोर्स रे भी कैलकुलेशन कर दैथिबे इक्विलिब्रियम पोजीशन ने अप्लाइड फोर्स टा जहा रिस्टोर मु एडी छिडा आइछि पिले मु एडी छात ऊपर छिडा आइछि हला तलपटे फोर्स पड़ुछि ना नै ग्राविटी मते टाणुछि ना नै ना सर टाणुछि टाणु जदि मु तळकु पसि जाउनी कोणा करिके छात कोणा करिके मु पसि जा कथा तळे ना मु तळकु पसि जाउनी कोन पई ना सर छात भी आपन गोटे फोर्स दउछि अच्छा जदि छात मते फोर्स दउछि तले मु ऊपर उठी जाउनी ऊपर पटे छात कोणा करिके ऊपर मुंड बाहरिबो ऊपर जो क्लास चलछि हमर सेठी एई रे के बसिछ सब पडुछ अच्छा से भଳିଆ भी तो होबनी ना मु एठी अछि ना मु तळकु जाउछि ना मु ऊपर को जाउछि ता माने कोन मु इक्विलिब्रियम रे अछि तळ पटे जहा फोर्स पडुछि एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स लॉ तळ पटे जहा फोर्स पडुछि ऊपर पटे भी सया फोर्स पडुछि तेणु जेहेतु मु इक्विलिब्रियम रे अछि तेणु ना मु तळ को जाउछि ना ऊपर को जाउछि इक्विलिब्रियम पोजीशन दुआडू समान होछि सेही भଳିया कथा एठी भी पिले इक्विलिब्रियम पोजीशन ने तଳ पटे जहा फोर्स अप्लाई होउछि ऊपर पटे भी रिस्टोरिंग फोर्स समान होउछि तेणु बहुत बहिरे तमे कोन पाइबो एठी स्ट्रेस रो फार्मूला पाइजिबो कोन रिस्टोरिंग फोर्स बदल रे अप्लाइड फोर्स बाय एरिया बई तुमे पाइजिबो किंतु एक्चुअल डेफिनेशन आबले रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया ओके तो स्ट्रेस हे गला एफ बाय ए तापर यूनिट ऑफ स्ट्रेस हे गला कोन पिले यूनिट ऑफ स्ट्रेस निजे लिखि परिबो ना एवडा निजे परिबो यूनिट ऑफ स्ट्रेस मेन फार्मूला हला फार्मूला रो सबले यूनिट डायमेंशन सुबारिबो तो फोर्स बाय पिले एरिया हले कोन फोर्स रो हला जानिचो न्यूटन यूनिट कोन न्यूटन
एरिया रो कोन एसआई सिस्टम कहूची मीटर स्क्वायर तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर एटा इक्वल टू चिन्हटा पिले दिया है एटा लेख बा न्यूटन मीटर रो -2 लेख से भलिया पिले सीजीएस रे कोन हो न्यूटन बदल रे फोर्स रो यूनिट कोन डाइन हुए एटा सेंटीमीटर स्क्वायर हुए है तो डाइन एटा डीटा स्मॉल लिखि दो पिले है स्मॉल लिखि दो डाइन डाइन सेंटीमीटर -2 से बड़ा डायमेंशन निजे करि परियो फोर्स रो डायमेंशन जानिचो कोन m1 l1 t -2 एरिया रो तो l2 हुए तेणु टिनिंग बाय टिनिंग इनटू टिनिंग ओके हेई जिवो पिला है ठीक अछि तो कैलकुलेशन 1 टा -2 गले -1 t2 हाँ ठीक अछि पिला हला ओके चलो हेंस द डायमेंशंस ऑफ हेई गला स्ट्रेस आर एतिकी 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 रेस्पेक्टिवली ताले स्ट्रेस काहा को कहा जाय आमे कोनसी प्रकार बुझी गले हला नेक्स्ट हमर पिला रहिछि कोन कहलो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पुनी सर स्ट्रेस तो स्ट्रेस पुनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कोड आसला हां टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एगुडा जते पद आमे न पढिया लंकुशिर अछि पिले एगुडा परे परे लंकुशिन साडे जीवो स्ट्रेस स्ट्रेन तापरे यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस तापरे आसीगला लंकुशिन पिले ठीक अछि एगुडा सब भरी भरी कि शॉर्ट क्वेश्चन सब रहिछि एटा सब शॉर्ट क्वेश्चन पिले हला ए यूनिट डायमेंशन सब स्ट्रेस रो शॉर्ट क्वेश्चन मुको जो बळा कहितली जे पढिला बळे एकाथरे कहि कहि पिले जीबी ओके चलो तो देखो नॉर्मल स्ट्रेस टा पिले कोन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस रहला तुमर पिले नॉर्मल स्ट्रेस गोटे रहला नॉर्मल स्ट्रेस रहला से नॉर्मल स्ट्रेस को पुनी दुई भाग करा हिची गोटे हला पिले टेंसाइल स्ट्रेस आ गोटे कंप्रेसिव स्ट्रेस सेई भलिया आ गोटे हला पिले टेंजेंशियल स्ट्रेस बा ताको शेयरिंग स्ट्रेस बोली पिले कहा जाय तो ठीक अछि पिले एटा हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिया एटा हमें पिले आज खाली हमें गोटे जस्ट आइडिया कले जे स्ट्रेस पिले काहा को कहा जाय हला तो इलास्टिक बॉडी का को कहा जाय इलास्टिक बॉडी रो एग्जांपल हमें नेले सेई भलिया हमें आउ कोन आलोचना कले इलास्टिक लिमिट का कहा जाय तो स्ट्रेस रो यूनिट डायमेंशन एगुडा पिले पढ़ले एगुडा हमर सब पाठ रही पिले नेक्स्ट क्लास रे ताले पढ़िया हमें कोन पिले नॉर्मल स्ट्रेस बा टेंसाइल स्ट्रेस भी पढ़ा जो माने पिले बाय चांस जदी रही जाइछो पिले सब्सक्रिप्शन न तमरो फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम पिले फर्स्ट सेमिस्टर रो एग्जाम तमरो किछि यूनिवर्सिटी जनवरी लास्ट हला कि नहले फेब्रुआरी मासरे पिले एग्जाम हो फेब्रुआरी लास्ट भी हेई पारे जनरली गुडा यूनिवर्सिटी रो +3 पिला को सहित हुए ए सॉरी +2 पिला को सहित हुए +2 रो पिले +2 रो तमरो सेकंड ईयर रो एटा स्टार्ट होजी तमरो से फेब्रुआरी थर्ड वीक रे पिले हला फेब्रुआरी थर्ड वीक रे तमर भी से थर्ड वीक रे तमर बहुत यूनिवर्सिटी रे थर्ड वीक रे ही हबो तमरो फर्स्ट सेमिस्टर ए भलिया भी तो एनपी लेट रे लागू हेछि त टिके लेट होबो पिले एग्जाम ठीक अछि तो जो माने सब्सक्रिप्शन पिले नै नो एप्लीकेशन रे को भलिया सब्सक्रिप्शन नबो कोन नबो तार पिले डिटेल्स वीडियो गोटे दे देई मु हमरो ई YouTube वीडियो रो ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पिले हला डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पिले देई देले तमे सेइठू देखि दबो को भलिया तमे सब्सक्रिप्शन न पाई पड़ियो नहले एई नंबर रे पिले मते WhatsApp करि परियो 9090171794 पिले हला एई नंबर रे तमे मते WhatsApp करि परियो जे कॉल करियोनी पिले मु क्लास रे प्राय टाइम रहउजी कॉल करियोनी कॉल कले मु उठेई पारुनी पिले तो तेणु मते एई नंबर रे WhatsApp कर दबो जे मु होची जानि परनी को भलिया सब्सक्रिप्शन नेबी नहले पूरा वीडियो डिटेल्स वीडियो पिले रहिची एइटा हमर पिले एप्लीकेशन हला एप्लीकेशन तमे इंस्टॉल करी की स्टडी एंड स्टडी प्ले स्टोर को जाइए प्ले स्टोर को गले स्टडी एंड स्टडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके तुम करि परियो हला दे दे वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पिले मु देई देबी को भलिया कोन करिवो ठीक अछि ओके तो आमे वीडियो गुडा सब रेकॉर्ड करके मु पिले एप्लीकेशन नहीं देबी ए वीडियोटा आमे YouTube रे मु देई देबी ए वीडियोटा किंतु या परे वीडियो गुडा प्राय सब एप्लीकेशन नहीं पिले अपलोड हबो ऑलरेडी हमरो सुनो पुराना वीडियो सब रही एप्लीकेशन में पुराना वीडियो सब रही एगुड़ा जो सिलेबस तुम मुझे कहूँ ना ये जो सिलेबसटा तुम चेंज है चेंज माने कौन जस्ट रिअरेंज होती तुम ये सिलेबसटा जस्ट रिअरेंज होना पूर्व वीडियो मुझे कहूली जस्ट रिअरेंज होगा ऑलरेडी आम एप्लीकेशन स्टडी एंड स्टडी एप्लीकेशन सबुगुड़ा रही जस्ट खाली रिअरेंज होती तेणु यहाँ आमर यूनिट टू पूर्वर यूनिट टू एठू स्टार्ट होता है ऑसिलेशन स्टार्ट हो ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे देखा हम पिला गोटे इंटरेस्टिंग क्लास रे भलसे पिले पढ़ापढ़ी कर तो देखा हम गोटे इंटरेस्टिंग क्लास रे टिल देन पिले बाय बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट।